Follow the speech from Dr. Jimmy Long as a representative from here Hong Kong, followed by a motivational speech from Dr. Sidney Hong Edward, a cardiologist from here Hong Kong, followed a speech by Mr. Kenneth Ng, the headmaster of Henrietta Secondary School from Hong Kong, sharing session, prism, token of appreciation, and closing performance. Dan dari Medical Education Hong Kong yang kami hormati Dr. Sid, spesialis in cardiology from Medical Education Care Hong Kong, Mr. Kenneth, headmaster Henrietta Secondary School Hong Kong, dan yang kami hormati staf Stikers Adusada dan mahasiswa yang kami kasihi. Pertama-tama kami mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini di Stikers Adusada dalam keadaan sehat. Kami mengucapkan terima kasih atas kunjungan Dr. Jimmy beserta tim ke Stikers Adusada. Kami sangat bersyukur karena mahasiswa kami bisa nanti langsung mendengarkan informasi terkait kondisi rumah sakit atau peluang kerja di Hong Kong. Mungkin akan ada yang tertarik untuk mengembangkan ilmunya, mungkin akan mengikuti pendidikan di Hong Kong atau akan bekerja di Hong Kong. Karena tidak ada yang mustahil perawat dapat bekerja di seluruh dunia asalkan kita memiliki kompetensi yang sesuai dengan rumah sakit di mana nanti Anda akan dikembangkan. Mungkin saya tidak berpanjang lebar untuk menyampaikan salam perbuatan kami. Sekali lagi kami mengucapkan selamat datang di Surabaya, selamat datang di Stikers Adusada. Di Surabaya cuaca sangat panas untuk saat ini, tetapi kalau menjelang sore cuaca menjadi dingin. Jadi kalau orang Jawa bilang itu cuacanya berdiding. Jadi mungkin tidak kenal seperti itu. Jadi cuaca panas tapi dingin, itu seperti itu. Jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi. Nanti mohon untuk mahasiswa mendengarkan dengan tenang ya uraian atau materi yang akan diberikan oleh Dr. Jimmy dan tim. Dan bila ada yang ingin ditanyakan, Anda bisa langsung menanyakan dengan bahasa Indonesia juga tidak apa-apa. Ya. Berani bertanya akan banyak dapat ilmu. Terima kasih. Selamat malam. We are gladly to announce that we will have a special performance, Saman Traditional Dance by Student Executive Board of Adusada Hong Kong. Saman dance is one of traditional dance from Indonesia. It is originally from Aceh province. Saman dance is known for its powerful rhythm and harmonic collaboration between one and another, which represent unity and togetherness. Please enjoy special performance Saman traditional dance from our lovely students. Assalamualaikum, kami ucap
What a wonderful performance. Please give him a round of applause. Some dance on Poland, we call it dance of thousand hands, symbolizing unity and harmony, the present, the collaboration, and teamwork. Excellencies, ladies and gentlemen, and now I would like to invite Dr. Jim Yong to offer some speech and introduce the media Hong Kong. Dr. Jim Yong, time is yours. Kalian ada yang di bahasa Mandarin kah? Nggak ada yang mengerti. Kalau gitu saya nggak ngomong deh. 我只有讲2句话。 Saya coba berbicara 2 kata. 第一， Satu, 非常非常感谢 Stickers 你们的招待。 terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Stickers mau menyambut kami. 第二， Kedua, 我们非常高兴可以见到那么多的同学。我们非常高兴可以见到很多的学生，见到很多的学生。 maafkan ya saya translator amatir. 我们非常高兴 Saya sangat bersenang 见到那么多的学生。 bisa bertemu banyak murid. 就是我们的我的心也是非常高兴。 Hati saya sangat senang. 我就讲就是这2句话。 Saya berbicara 2 kata ini. 那我介绍一下 MeCare International 是什么？ Saya akan menjelaskan apa itu Care International. 大家知道 MeCare 吗 Kalian ada yang tahu arti e-care? ？M M 那就是 medical， artinya medical. E education， Edukasi. 所以我们 Jadi kami 在印尼、 di Indonesia, 在香港、 di Hong Kong, 在中国， di China, 我们有医疗， kami medical 跟教育， dengan edukasi. 我们来在那边做很多的活动。 Kami melakukan banyak aktivitas. 对，这就是 MeCare International。 Makanya namanya e-care international. 大家明白了吗？ Kalian semua paham? 谢谢 Teresa。 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bahasa Indonesia saya diajarkan dengan Ibu Mari. Sangat-sangat senang sekali lagi bisa ada speakers, ketemu murid-murid dan guru-guru dan tadi saya sudah menjelaskan apakah artinya Medicare. M itu medical, E education. Kita melalui medical dan education kita pelayanan di Indonesia, di Hong Kong dan di China. Makanya kita rombongan kita kalau di Hong Kong ya banyak yang dokter-dokter, banyak yang guru-guru dan student. Ini perkumpulan itu. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada murid-murid, kepada guru-guru dan direktur speakers. Ya. Kalau nanti ada pertanyaan, mohon bisa tanya tentang Hong Kong, tentang di China, bagaimana kedokteran, perawatan. Nanti Dr. Sip bisa menjelaskan. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau spesialis jantung. Dr. Sip pernah berapa kali ke Adiwisada Undaan? Satu, berapa kali kita pengobatan di pondok pesantren dan kebuiran kita juga Dr. Sip bersama-sama. Kedua, bisa kene kepala sekolah high school di Hong Kong. Istrinya beliau kepala sekolah waktu Maret tahun ini Maret 3 bulan yang lalu pernah datang ke Surabaya tapi tidak sempat ke Adiwisada. Kenapa 3 bulan yang lalu datang sekarang datang lagi? Saya tanya dengan Bapak, bilang saya di Indonesia ini bebannya besar. Saya mau lihat keadaannya Indonesia yang lebih dalam. Maka kali ini kita bersama-sama datang. Yang pernah datang ke Adiwisada, yang pernah datang ke Indonesia siapa ya? Piko Tahitsibui Leiko yang Lega Nekesa. Yang pernah datang ke Indonesia. Tayak Sile ke Tayak Sibuk Indonesia. Tayak Sile pertama kali yang datang ke Indonesia, silakan berdiri. Ini dua murid kuliah ya, dan juga murid kuliah yang sudah lunas di universitas. Ini baru dari luar negeri 1 bulan yang dipimpin dengan pemerintah Hong Kong, sekarang balik lagi. Yang satu dari Guangzhou, tahu Guangzhou di mana? Nggak tahu di China. Ini dari Guangzhou. Ya. Pernah datang ke Indonesia berapa kali di Taipei sih ya? 3 kali. Ya, terima kasih ya semuanya, terima kasih. Ya. Team of Media International Hong Kong. And now we would like to introduce our company, our institution, Adiwisada Health College. This is the profile of our institution, Adiwisada Health College. It is affiliated with 2 large hospitals, namely the Adiwisada Anjan Wedding Hospital and the Adiwisada Kapasari Hospital. Since 1983, it has established an associate degree in nursing study
program and continues to develop and currently has a Bachelor of Hospital Administration, Bachelor of Nursing and Nurse Professional Education study programs. To support an optimal educational process, learning activities are supported with a computer laboratory. Another facility is the library. Every student uses an ID card as an access control to enter the library. The library is equipped with computers to access e-journals so as to support student learning and research processes. Apart from that, the library is also equipped with books published nationally and internationally. The library room is designed to be as comfortable as possible to support discussion activities between lecturers and students. We have 13 classrooms available on campus to support students' learning process. So we have for degree in Ayudhya Health College. Okay, ladies and gentlemen, excellencies, ladies and gentlemen, follow the next agenda. We will listening the motivational speech from Dr. Sid Wing Hong Edward, cardiologist from Micare International Hong Kong. Selamat pagi. Saya dari Hong Kong. Nama saya Sid. I will speak in English. Is it okay? Saya akan bicara bahasa Inggris, nggak apa-apa ya? Butuh penerjemah? This morning I will share about a few slides which is about how to be a good, I can say a good medical carer. Pagi hari ini saya akan sharingkan beberapa slide tentang karir di medical. Bagaimana menjadi berkarir di medical dengan baik. Okay, do you know who is she? Ada yang tahu siapa? Siapa? The mother of modern nursing. Okay, she said that nursing is not just a job, but it's a calling. Nah ini, ya tokoh itu berkata kalau menjadi perawat, keperawatan itu bukan pekerjaan hanya pekerjaan yang mudah, tetapi ini suatu panggilan untuk melayani yang tidak mampu. It's a calling to serve the disabled. Ya, suatu panggilan untuk melayani yang orang yang tidak mampu. But do you know the difference between a job and a calling? Ada yang tahu nggak perbedaan dari pekerjaan dan panggilan? If you treat nursing as a job, you just go to work from 9 to 5. Nah, kalau hanya memperawat, oh itu pekerjaan, hanya bekerja saja dari jam 9 sampai jam 5. And you earn your salary or money. Nah, dan nanti akhir bulan dapat bayaran. There's no long-term goal. Jadi tidak ada jangka panjang, tujuan jangka panjangnya. Therefore, nursing is not just a job. Jadi kalau kalau perawat hanya sebagai pekerjaan. Nursing can be a career. Tapi keperawatan itu bisa menjadi karir. Career is different Kalau karir itu berbeda. because there's a long-term goal. Karena mempunyai tujuan jangka panjang. You can get satisfaction from a career. Karena melalui karir bisa mendapatkan kepuasan. Therefore, the satisfaction is not measured by money, Dan kepuasan ini tidak bisa dihargai dengan uang. but how much can you fulfill in your career of nursing. Tapi bagaimana bisa menjalankan tugas keperawatan dengan baik. But Florence Nightingale said that nursing is a calling. Nah, kalau bagi kita nursing, perawatan itu harusnya sebagai suatu panggilan. And nursing has a vision Keperawatan mempunyai suatu visi, to help the disabled. yaitu membantu orang-orang yang tidak bisa atau tidak mampu. Therefore, nursing is when you leave the school, Jadi kalau sebagai perawat, begitu meninggalkan sekolah, you are graduated. begitu lulus, But it is not finished your nursing career. itu belum selesai, tugas keperawatannya, karirnya itu belum selesai.
Therefore, Florence Nightingale also said that nursing is a whole life learning. Karena itu Florence Nightingale berkata kalau keperawatan itu pelajaran yang seumur hidup, belajar seumur hidup. And the doctor, Dan satu dokter, William Osler, is a Canadian physician. jadi dokter ini dari Kanada. And he said that a good doctor or a good physician treat the disease. Dia berkata dokter yang baik itu menangani penyakit. But a great doctor or great physician treat the patient with the disease. Tapi dokter yang great, yang luar biasa itu menangani pasien yang mempunyai satu sakit. Therefore, you are not facing a disease, but a person. Jadi kalian tidak hanya menghadapi penyakit dari suatu pasien. William also said that if you listen carefully enough to your patient, Jadi William Osler juga bilang kalau Anda mendengarkan dengan seksama seorang pasien, they will tell you the diagnosis of problem. mereka akan memberitahu ini loh permasalahannya, diagnosanya bagaimana. Therefore, nursing need to build up a relationship with your patients. Jadi seorang perawat itu butuh membangun suatu hubungan dengan pasien. Therefore, listening is not just a passive. Jadi karena itu mendengarkan itu bukan hanya menjadi suatu kegiatan yang pasif, But we need to listen actively. tapi kita perlu mendengarkan secara aktif. And we need to have some response to the patients. Kita perlu memberikan respon pada pasien. And it's very crowded in this slide. Very small words there. Ya, maaf ini tulisannya kecil. Florence Nightingale also said that nursing is an art. Florence Nightingale juga bilang kalau nursing, keperawatan itu suatu seni. If you think that an artist, like a painter or sculptor, Jadi kan seperti artis seperti pelukis atau pemahat, they need a lot of hard working and preparation. mereka itu harus punya bekerja keras dan punya persiapan. But what they use is only dead canvas Jadi bukan hanya menggunakan kanvas yang benda mati ya, or dead marble, atau mungkin marmer yang untuk dipahat. or they to paint or sculpture. Karena mereka kan memahat dan juga melukis. But nursing is an art. Tetapi keperawatan ini suatu artis juga. All patients are living body. Semua pasien itu makhluk hidup ya. And therefore, Florence Nightingale said that nursing is an art. Karena itu Florence Nightingale bilang nursing itu suatu seni, art. It's a fine art. Seni yang indah. Or she said that it's the finest of fine arts. Bahkan dia bilang itu lebih indah, paling indah dari seni yang paling indah. And you know that Florence Nightingale worked in 1850 something. Anda tahu kalau Florence Nightingale ini bekerjanya di tahun ini 1850, 1815. During war time, Pada saat masa perang, she's called a nurse with a lamp. dia disebut perawat dengan bawa ini ya, lentera. Every night she carry a lamp and to see the patients. Karena siang malam dia itu membawa lentera untuk lihat pasien. And therefore she said that and never look a small opportunity less. Jadi jangan pernah melewatkan suatu kesempatan. Therefore you need to get hold of all small opportunities. Jadi raihlah semua kesempatan yang ada. And I think you know that this is Mother Teresa. Ada yang tahu juga ya Mother Teresa. And she worked in Calcutta, Dia bekerja di Calcutta, very poor area. daerah yang miskin. And she went to the street and to be with. Tapi kita semua, kamu dan saya bisa mengerjakan hal-hal yang kecil tapi dengan cinta yang besar. This is from Corinth. Oh, ini dari Al-Quran ya. And it's from chapter 5:32. Itu ada babnya 5:32. And the book said that actually this is the second half of the book. Ini sebenarnya bagian kedua ya dari kutipannya ya. I will test you whether you know the first half. Dokter Sid mau ngetes. Tahu nggak bagian pertamanya dari kutipan ini apa? The second half said that if you
save life of a person, Jadi bagian yang kedua ini bilang, kalau Anda menyelamatkan nyawa dari pasien, you save the whole mankind. Anda ini menyelamatkan seluruh manusia. Do you know why? Anda tahu kenapa? Because you save a patient or person, Karena kalau menyelamatkan satu pasien, you save the whole family. Anda ini menyelamatkan satu keluarga. Therefore, don't look at your patients as an individual. Jadi jangan pernah melihat pasien itu hanya seorang satu individu saja. He or she will have a family. Karena dia itu pasti punya keluarga. He can be a father or a mother. Dia bisa saja ayah atau ibu dari seseorang. He can be a son or a daughter. Dia bisa juga anak laki-laki atau anak perempuan dari seseorang. Therefore, you save a life, you save the whole family. Jadi kalau Anda menyelamatkan satu orang, Anda menyelamatkan satu keluarga. Okay, let me ask you, do you know the first half of the verse? Saya mau tanya, bagian pertamanya tahu nggak? Can anyone tell me? Ada yang mau kasih tahu? Nggak apa-apa, nggak usah takut. Karena saya bisa terjemahkan ke bahasa Inggris. Nggak apa-apa, pakai bahasa Indonesia aja. Ayo. Okay, I'll tell you. Oke, saya kasih tahu ya. The second half is about saving life. Bagian kedua ini tentang menyelamatkan nyawa. But the first half is that if you kill a person, kill. Tapi kalau bagian pertama ini tentang membunuh. Kalau kamu membunuh seseorang, You will kill the whole mankind. kamu juga membunuh seluruh manusia. Because the person has a whole family. Karena orang yang kamu bunuh itu punya keluarga. Okay, this is the second slide. Second last slide. Ini slide kedua dari yang terakhir. In medicine, we have ethics. Di dalam kedokteran ini ada etika. There are 4 pillars of medical ethics. Ada 4 pilar di kedokteran. I know that Muslim has 5 pillars. 5 pillars. Kan ada 5 ya. Is it? Muslim has 5 pillars. Kalau di Muslim agama Islam ada 5 ya pilarnya ya. Actually, we can have 5 pillars of ethics. Sebenarnya ada 5 pilar untuk etik. It begins with A, B, C, D, E. Mulai dengan huruf A, B, C, D, E. The A is autonomy. Huruf A itu otonomi. Therefore, each patient has their own autonomy. Karena itu tahu ya otonomi ya. Nah, setiap pasien itu punya otonomi. We need to respect their choice. Kita harus menghormati pilihan mereka. Okay, B is beneficence. B itu beneficence. Means that we do good works. Artinya kita mengerjakan pekerjaan yang baik. There's no C here. Tidak ada C ya di sini. But can you guess what is C? Tapi bisa tebak nggak C-nya itu apa? Just a guess. Tebak aja. Okay. Oh, bagus. Is it confidentiality? Yaitu C, confidentiality, kerahasiaan. Never respect the confidentiality of the patients. Jadi harus menghargai kerahasiaan dari pasien. That one is D. D is do no harm. Yang satu lagi D itu do not harm. Therefore, we never do harm to our patients. Artinya itu tidak boleh membahayakan pasien. E is equity I itu equity or equality. atau equality. Therefore, everyone to your eyes is the same. Artinya semua orang di mata kita itu sama. No matter they are rich or poor. Tidak melihat kaya atau miskin. No matter they're Indonesian or not Indonesian. Atau mereka itu orang Indonesia atau bukan. Whether they are Muslim or non-Muslim. Atau mereka itu muslim atau non-muslim. We need to treat them as equal. Jadi kita harus memperlakukan mereka dengan sama, setara. Okay, the last slide is about the pledge of Florence Nightingale. Ini slide yang terakhir ini tentang janji atau sumpah dari Nightingale. Or the oath of Florence Nightingale. Atau sumpah ya. For us doctor, we have Hippocratic oath. Kalau dokter itu juga ada sumpahnya sendiri kan. But for nurse, you have Death Fist oath. Kalau untuk perawat punya sumpah ini. I will not read it out. Jadi saya tidak akan bacanya sekarang. It's too long. Terlalu panjang.
But I think you can search from the internet. Tapi bisa ya, nanti lihat sendiri, cari sendiri di internet. But it summarized what I've shared with you. Ini suatu rangkuman dari apa yang hari ini saya sharekan, About the ethical principles. yaitu tentang prinsip etika. But lastly, it is most important. Dan yang terakhir, ini yang paling penting, We need to. Nursing is not just a job, but a calling. jadi perawat itu bukan hanya pekerjaan, tapi suatu panggilan. We need to be sympathetic with the patients. Kita harus bersimpati dengan pasien. I share the 3 words sympathy, Saya akan sharekan satu kata, yaitu simpati, empathy, empathy, and compassion. dan compassion itu perhatian, kasih ya. If you have sympathy, you just say that, oh, I'm sorry with your disease. Jadi kalau untuk contoh untuk simpati itu menyatakan, oh wah ini ya saya ikut prihatin ya dengan penyakit Anda. But if we have empathy, Tapi kalau kita punya empati, we take the position of your patients. kita bisa melihat dari posisi keadaan pasien. Therefore, if your patients are very serious illness, Jadi kalau pasien sedang dalam kondisi yang serius penyakitnya, empathy is that we have the same feeling with your patients. kalau punya empati berarti merasakan apa yang dirasakan oleh pasien. Therefore, if your patient feel depressed or worried, Jadi kalau pasien merasa khawatir, depresi, you will have the same depression and worry with your patients. Anda juga mempunyai rasa depresi dan sifat empati yang sama dengan pasien. Therefore, you're wearing his coat or wearing his hat and wearing his shoes with the same feelings. Karena itu kita merasakan apa yang pasiennya rasakan. But most important that as a nurse, we need to have compassion. Dan yang paling penting adalah sebagai perawat mempunyai compassion, kasih. And Mother Teresa said, Ibu Teresa berkata, and compassion in action mempunyai kasih itu adalah suatu tindakan. is love to serve. Jadi mencintai untuk melayani. Therefore, in conclusion, serve your patient with love. Jadi sebagai kesimpulannya, layanilah pasien-pasien Anda dengan cinta. Terima kasih. Terima kasih. Thank you, Dr. Nasir, for sharing with us. Thank you for your information, and we believe that you will give positively impact in our future. Once again, thank you for Dr. Nasir. And the next, I can really invite Mr. Kenneth A.G. from America High School, Hong Kong, to offer some welcome speech. Please, Mr. Kenneth, and students. Thank you. I use my limited knowledge to encourage my kids. Jadi saya juga menggunakan kemampuan saya terbatas untuk menyemangati orang. I tell them early birds get worms, Saya berkata kalau burung yang bangunnya pagi itu mendapatkan cacing. but my kids replies early birds get killed. Nah, tapi anak saya bilang, oh berarti cacing yang bangun pagi itu akan terburu. Because the most important thing is we need to know who am I. Jadi yang penting kita nggak tahu kita itu yang mana. Dr. Albert is an inspiring speaker. Nah, tapi kan sangat terinspirasi ya dengan yang sebelumnya tadi. Calling. Sangat membuat kita bersemangat. Before, he also asked youngster about the dream. Sebelumnya saya juga bertanya kepada yang lebih muda, anak muda tentang mimpi. And that moment he also our translator. Ya waktu itu saya juga jadi penerjemahnya. Dreams, being an educator, we usually speak, but more important is if I have times, I want to know more about your dreams. Listen more about your dreams. Ya sebagai seorang pengajar, kami ini pengen tahu lebih banyak tentang apa yang menjadi impian-impian kamu. So what's your dream?
Jadi apa itu mimpi? Different people has different dreams Setiap orang pasti punya mimpi yang berbeda-beda, and different callings. panggilan yang berbeda-beda. Maybe some of you want to be, most of you want to be a nurse, right? Mungkin kebanyakan atau pengen menjadi perawat ya, And some of you want to serve the underprivileged, atau mungkin mau melayani. elderly, Melayani yang mana? Untuk yang tua, youngster, yang lebih muda, or child. atau anak-anak. Who are you? Siapakah kamu? You need to understand who are you, and then you will know what's your calling. Jadi harus memahami dulu siapakah kamu sebelum bisa menjalankan apa yang panggilan. Imagine that as an accident and a forest is on fire, Jadi bayangkan kalau ada kecelakaan, kebakaran hutan, and all we are one of the animals. dan kita semua ini salah satu dari binatang We need to cross the river. dan harus menyeberangi sungai. But when you stand beside the river and you have seen a monkey, Nah, tapi pada saat berdiri di samping sungai dan melihat ada seekor monyet, and it warns you, don't cross the river since the river is furious. And yesterday I have a friend that tapi si monyet itu bilang, jangan menyeberangi sungai, itu bahaya. Tadi itu ada yang mati loh di sungai itu. but you look at another side, Tapi kamu melihat di sisi yang lain, there's a people in the river. ada hippo itu Daniel di sungai. And advise you cross it. Nah, Daniel bilang, gak apa-apa, seberangi aja. Will you cross it? Apakah kamu akan menyeberang? Why? Kenapa? But if you just a little mouse, will you cross it? Kalau Anda ini tikus kecil, apakah kamu menyeberang? If you're a horse, will you cross it? Kalau muda, nyeberang nggak? It depends on whether you know who you are. Nah, jadi tergantung harus tahu ya siapakah Anda, siapakah dirimu sendiri. Yeah, right. If you're a horse, you will cross it. Jadi nggak apa-apa kalau muda, apa berantah. But if you're a mouse, Tapi kalau tikus a hippo just beside you, dan di situ ada hippo itu Daniel. why don't you ask him, can you try to be cross the river? Kan benar bisa minta hipponya, tolong ya kamu seberang aku ya seberang tolong ya. That's his calling. Nah, itu adalah panggilan. Something push you forward. Sesuatu yang mendorongmu untuk maju. If the forest is not on fire, Kalau hutan itu tidak dalam keadaan terbakar, you will not cross the river. kamu gak akan menyeberangi sungai. But now, Tetapi sekarang different animals have different ways to cross the river. binatang yang berbeda punya cara yang berbeda untuk menyeberangi sungai. Because something in your heart push you forward. Karena ada sesuatu di dalam hati kita, hatimu yang mendorongmu untuk maju. What is in your heart? Apa yang ada di dalam hatimu What's driving you forward? yang mendorongmu untuk maju? Is it someone who are underprivileged? Ataukah apakah ini seseorang yang Is spesial buat kamu? someone who are in poverty? Someone who wanted service? Atau seseorang yang menginginkan bantuanmu? Is it the elderly? Apakah orang-orang yang tua? What is in your heart? Apa yang ada di dalam hatimu What's driving you? yang mendorong kamu? Our dreams. When I was born, my teacher invited me, or your teachers as also invites you to think about your future. Pada saat kecil, guru saya mungkin guru kalian juga kan mendorong kamu apa? And name it as aspirations. Memberikan suatu inspirasi. What's your aspirations? Apa inspirasimu? When I was born, my aspiration was being a captain. Ketika saya kecil, inspirasi saya itu menjadi kapten. But my teacher told me that what captains, there's no jobs than captain. Tapi guru saya bilang kapten, nggak ada pekerjaan itu kapten. Sebagai kapten itu tidak ada There's pekerjaan. a job like a doctor, there's a job like fireman, a job like nurse. Jadi ada pekerjaan kalau jadi dokter, seperti pekerjaan
kebakaran, perawat. They say ridiculous. Mereka bilang, wih ini Nonsense. nonsense, ini nggak mungkin lah. So my writing got 0 mark. Jadi nilai writing menulis saya tuh nilainya 0. Captain. Kapten, What did you be a captain? kamu kapten apa? I have no idea what kind of captain is it. Saya juga nggak tahu kapten apa ya. But as a headmaster of the school, now I am the captain. Tapi sekarang Bapak ini menjadi kepala sekolah dan kepala sekolah adalah kapten. So when you tell people about your dreams, Jadi ketika kamu memberitahu orang lain tentang impianmu, people may discourage you. orang lain mungkin tidak ini ya, It doesn't make mengatakan sense. nggak mungkin lah, You're impossible. aneh lah, nggak mungkin. But my friends, Tapi teman-teman, when you don't trust in yourself, nobody will trust in you. kalau kamu nggak percaya pada dirimu sendiri, orang lain nggak akan bisa percaya kamu. Thank you very much. Terima kasih. Thank you very much, Mr. Lieutenant, for your motivational speech. Thank you very much. Okay? So, ladies and gentlemen, now we move to the sharing session. So, if you want to ask some question, please raise your hand. If you find any difficulties to ask your question, you can ask the question in Bahasa and we will help translate in English. Please raise your hand for the students of Madinah Local College. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kurnia Eka dari Arianto dari Departemen Keperawatan. Saya mohon izin bertanya, kira-kira bagi kami lulusan D3 untuk bekerja di Hong Kong, apakah peluangnya masih besar atau hanya S1? Oke. Okay, so she asked about the career opportunity to study, to work as a nurse in Hong Kong because she's from the vocational degree. So how about the chance to study there? So compared to the one who has the undergraduate degree. It's difficult because we have two systems. Agak sulit ya karena di Hong Kong ada dua sistem. I don't know whether you ask me to work in Hong Kong. Saya nggak tahu apakah kamu menanyakan untuk bekerja di Hong Kong. Yeah, if you work in Hong Kong, you have to pass the nursing board examination. Karena kalau mau menjadi suster di Hong Kong, perawat di Hong Kong itu harus lulus ujian negara ya tentang keperawatan. Therefore, you have to attend another examination. You have to sit for examination. Oh, jadi harus mengikuti ujian itu. But I encourage you, no matter if you like Mr. Kenneth said that you need to have a dream. Nah, tapi saya sangat mendorong kamu kalau kamu seperti yang tadi Mr. Kenneth bilang, kalau kamu mempunyai suatu mimpi, If you have the motivation to work in Hong Kong, you will have the chance. dan kalau kamu termotivasi untuk bekerja di Hong Kong, pasti akan ada kesempatan. But I show this oath of Florence Nightingale once again. Nah, ini saya tunjukkan lagi tentang sumpah dari Florence Nightingale. In the past, she said that we will endeavor to aid the physician. To aid the physician, to help the doctors. Nah, di situ dikatakan akan membantu dokter. Because in the past, we have a view that the nurse only help the doctor. Karena dulu di masa lampau itu pendapatnya kalau perawat hanya membantu dokter. But in the Western society, nurse is a profession or a specialist. Tetapi di masyarakat Barat,
perawat ini sebagai profesi, ya, sebagai suatu karir profesi. Then in Hong Kong, we have nurse. Jadi di Hong Kong itu ada perawat-perawat We have nurse specialists. yang merupakan spesialisasi. Now we have nurse consultant. Sekarang ada konsultan untuk perawat. Then the nurse consultant can see patients and do some prescriptions. Nah, dan perawat yang ini, tipe ini bisa mengecek pasien dan juga bisa membuka resep. Therefore, the nurse have a higher. Yeah, you can achieve a higher degree, and therefore you can be a nurse specialist or a consultant. Nah, tapi untuk tipe yang ini harus ada spesialnya, lebih tinggi lagi ujiannya supaya bisa menjadi nurse yang spesialis, perawat yang spesialis. Okay. Oke. Bagaimana di sana bekerja panggilan atau pekerjaan, sebuah pekerjaan. Jadi yang saya tanyakan di sini adalah apakah di sana sudah menerapkan pekerjaan yang seperti Indonesia dari jam 8 atau jam sekian, atau hanya beberapa yang menerapkan itu? Ya. 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 I think the working hours is the same. We divide the 3 shifts, usually from 7 to 4 and 4 to 11, and then 11 to 7. Ya, kalau di sana itu ada tiga shift ya, dari jam 7 sampai jam 7 a.m. to 4 p.m. jam 7 pagi sampai jam 4 sore. 4 p.m. to 11 p.m. Jam 4 sore sampai jam 11 malam. And 11 to 7 p.m. Terus jam 11 malam sampai jam There was 3 shifts. pagi. Jadi ada 3 kali shift. And different hospitals, Tetapi mungkin kalau rumah sakit yang berbeda ada sedikit perbedaan juga. I think everywhere can be the same. Tapi secara umum ya sama. Yeah, do you have 3 shifts in here? Di sini ada berapa shift? 3 shift? Maybe the same, yeah. Mungkin sama ya. What's the shift? Gimana? Shiftnya di sini gimana? 7 until 2. And then 2 to 9. And then 9. Maybe 2 hours different. Ya bedanya 2 jam ya. Maybe the next question. My name is Sia. I am from Business major. I have one question. From a seminar in Japan last week, if you work in Japan, you have undergo skill training first and then become nurse in Japan. Otherwise, you become a caregiver. If we will become a nurse in Hong Kong, you will also undergo similar skill training to become nursing in Hong Kong. Actually, in Hong Kong, when they graduate from the nursing school, they automatically can become nurse. Don't need to external examination. Open examination. Yes, thank you. Therefore, I think if you pass examination in Hong Kong, you automatically become a nurse, and you can work in the hospital. Jadi kalau misalkan kita kemarin seminar yang dari Jepang, itu kalau ingin menjadi perawat harus melakukan pelatihan dulu untuk menjadi perawat. Jika tidak menjalani pelatihan dulu, mereka akan menjadi caregiver atau asisten perawat. Kalau menjadi Hongkong ini, kita tidak perlu ada pelatihan, jadi bisa langsung menjadi perawat untuk bekerja di Hongkong. As long as
tes, automatic become nurse. You don't need to have that. You don't need as detail. But you can do it under supervision of the other nurse. That's it. Maybe there's the last question. The last question, from me, especially. And I will ask, how about the hospital administration in Hong Kong? This is again a special measure to be a staff or management in hospital, or there is any major can join to be a staff of hospital? For the administrator, there can be different streams. You can be a doctor administrator, and therefore the superintendent of the hospital can be a doctor or can be a nurse. And we have a nurse as the superintendent of the hospital. And how about the management, hospital management? Is it need a special major? Like you have the special hospital administration, major hospital administration here. Yeah, we in the university we don't have hospital administration, and therefore you just obtain the administration degree and you can work in the hospital. Thank you very much. Jadi kalau di sana di Hong Kong itu tidak ada seperti kita ada major hospital administration, tapi yang penting di sana itu jika ada lulus tes bekerja di rumah sakit akan bisa langsung bekerja di rumah sakit seperti itu. Oke, jadi tidak ada kayak kita spesial di hospital administration atau satu administrasi rumah sakit. Oke, thank you. Okay, thank you very much for all the speakers and all the participants who have an interesting sharing session today. And now we would like to express our gratitude of your presence, and I would like to invite Dr. Jimmy Yong and Mrs. Rina Budi Kristiani, who will give the appreciation token from Al-Hisa Dahlan College. Exchange of token of appreciation about your presence today. Ladies and gentlemen, give a round of applause again. And please, I would like to invite again Dr. Jimmy. We will take one picture again. Okay? Strong and growing relationship between our institution and our countries. We look forward for continued collaboration and future opportunities to learn and grow together. Once again, thank you and have a wonderful day. Special last closing performance with Indonesian and traditional dance from Miss Jova, and Miss Nusa Tenggara. So this is the mixed dance from two provinces in Indonesia, from Miss Jova, and Miss Nusa Tenggara. So, like a big
saudara. Okay, ladies and gentlemen, and the last section, we will take a picture together. So please remain on your seat because we will take a picture from the front, right? Hadir sadar. Raining.